नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने भरी हुंकार। ये जनता और मोदी की गारंटी की जीत है। 1 साल में दिखेगा असली परिवर्तन। आपको बता दें कि चुनाव परिणामों के बाद नंदीग्राम पहुंचे भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी जीत को जनता को समर्पित किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के विश्वास और मोदी की गारंटी की जीत है। तो आइए देखें कि शुभेंदु अधिकारी ने अपने संबोधन में क्या कहा है। वहीं नंदीग्राम के मंदिर में पूजा और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी आगामी रणनीति राज्य में सुशासन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्रित रहेगी। राज्य अभावनीय जय नंदीग्राम भवानीपुरेर जय কি বলবেন? মানুষের জয় হয়েছে, মোদিজির গ্যারান্টির জয় হয়েছে। দায়িত্ব বাড়লো, কাজ করতে হবে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এখনো তিনি বলছেন পদত্যাগ করবেন। আমি তো বলবো না, সংবিধানে লেখা আছে সংবিধান বিশেষজ্ঞ বা রাজ্যপাল ঠিক করবে। আমার সব ব্যাপারে কথা বলার কোনো দরকার নেই। রাজ্যবাসীর ক্ষেত্রে কি আহ্বান করবেন, কি বলবেন রাজ্যবাসী? বাংলার হিত গৌরব ফেরাবে বিজেপি। বাংলা সাংস্কৃতিক রাজধানী, আধ্যাত্মিকবাদের রাজধানী। বাংলার ছেলে মেয়েরা বাইরের রাজ্যে চলে গেছে। হাতে কাজ, পেটে ভাত, মাথায় ছাদ, বিজেপির অঙ্গীকার। সংকল্পপত্র পূরণ করব, সীমান্ত সুরক্ষিত করব, নারীদের সুরক্ষিত করব। মহিলারা দরকার হলে যখন খুশি বেরাবেন, রাত্রে বেরোনো যাবে না। আগের মুখ্যমন্ত্রীর মতো কথা আগামীর বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী বা বিজেপি দল বলবে না। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज।